Cek hasil lur di spot andalan ini, Dam Tanjung Gangga lur, Lamongan. Ini alhamdulillah full senyum. Cuman kakek merah ya alias tombrone tadi lepas dua sembuh. 5 jarian tadi lepas karo lur. Full ini kan udah lengkap komplit. Itu tombrone tok iki, gak masuk ini. Oh. Ikan elit lele Tiongkok.